Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus ajunan semulja Kiai Haji Hadiri Mahmud, ajunan semulja Kiai Haji Syamsuddin, ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Aidi Said Muqtasim, ajunan semulja Kiai Haji Fairuz Muqtasim, ajunan semulja Kiai Haji Nawawi Ghazali, ajunan semulja Kiai Haji Mukim Sya'rani, konglangkong sahibil hajah, sahibis surur, sahibid da'wah, semulja ajunan Kiai Haji Komaruddin sareng Kiai Haji Muhammad Hasan, ajunan seteja alumni dari pondok pesantren Miftahul Ibad, seteja simpatisan, ajunan semulja para pejabat pemerintah Serabu, seteja panitia penyelenggara, sesami-sami mulja tor malar mukai mulja aki sarang Allah. Pertama ngereng abdina sarang ajunan amuji syukur dak ka Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Segak dimma abdina sarang ajunan malam semangken yatini sarang Allah kangkui bersama-sama ngestoakin kesokanepon keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ibad pung nyampung rohani dak ka hadratal marhum Kiai Haji Ahmad Zaini. Sekak di mahaul epon kak dinto ampon memasuki haul ke-26. Semalar muka peten kaula sarang ajunan kengi ngabarokana. Malar muka peten kaula sarang ajunan terus asampung dari dunya kantos ku laku ke akhirat. Para Rabu Sabtina amul ja'aki bila beda acara haul masyayikh seipa beda ning pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren kak dinto abdina sarang ajunan sekotu tamen ning dalam ateh eki kak dinto beda dua setong lit tabarruk dua keng terongere ngalalampana kento usah tamen cek sampai ajunan bahadebung kok keng tero adua aki kiai ampun kiai insyaallah la selamat kiai ampun la tengki derajat kaula ajunan mangken keng niat lit tabarruk keng ngamre barokah senomor dua keng terongi renga lalam panah
malarmu keterosa asam bunga. Sepertama lit tabarruk. Apa napa tocu nama lit tabarruk? Asabab para rabu beliau-beliau kak dinto dalam kaudian barzakhiyah, hayatin barzakhiyah. Beliau kak dinto semangken sajan padeng barokana, sajan padeng tasarrufah, sampai terletak ning bitong sapona pakale si abento para santren. Diakui atau tidak, abtina sarang ajunan sebagai alumni pondok kak dinto, bila beda masalah karekongan jandring sumenep, po ampo almarhum ni karabu ning edelem mimpe beda si pengalaman ketiga dinto sekelangkong lagi kak dinto para rabu ning edelem mimpe, terus kemudian beda isyaro sekak dimma isyaro kak dinto bila etoro ternyata akan menjadi jalan keluar dari semua masalah yang terjadi pada kita. Kayak itu tidak bisa dibohongi, karena sejelas ulama kak dinto lambak les nulis ning kutubut turos kak dinto para rabu beni ban soromban sepahanya ta'akin li anna lahum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Ni ketak ban soromban sejelas keng berangkat dari satu pengalaman termasuk muslih. Dan gula gak dito para rabu pernah ditanya akin ben salah setong orang panjenengan minabi abidatu kak disama corak tenang corak inggi ongkun tak pati tenang maakaton bek tenang ponapa si bacai abtina tandi bacaan punten mun amalan andi keng mun bacaan tandi lain bacaan ben amalan gitu. Amalan gitu berarti saya kelakon. Kenapa saya kelakon? Bila abtina tampil apidatu morok kebediman gak diman, pasti abtina gitu menghadirkan selera na para almarhumin kuru-kuru abtina palebet nih dan mata. Yuk kita kaji makan. Bismillah. Menter tak salah nih kan? Terdak salah. Wis. Tak usah sampai abak ke ento Al-Fatihah. Tak usah sampai Al-Fatihah. Kenyebut asmana orang-orang sesoleh ke ento rahmat Allah ta'ala. Inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Kan jelas kan? Bila ampun orang soleh ke ento disebut rahmat Allah ta'ala. Apa ada contoh secik rajon? Dah. Bila 2019 COVID-19 beda asmana ulama sebut menolong kebai tameng kebai pakerabatan meletak japok penyakit. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'num fit ta'un. Coba sebut Pak. Sayyidi Abdul Wahhab Sya'rani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Mulkini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani, Hayyun Samadun Baqi wa lahu kanafun waqi, Subhanal Malikil Khallaq. Beda empat asmana ulama saya sebut. Abdul Wahhab Sya'rani, Syamsuddin Al-Hanafi, Sirajuddin Al-Bulkini, Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan tabuna ulama bila ka ento ifatihain bakal banyak selamat dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Ka ento setong contoh bahwa nalika neput asmana orang soleh tanzilur rahmat Allah ta'ala. Makanya majlis haul kati malam makin gak di tobar Arabu Raja Barokana maki aing nih kan ni ke beni aing ban soromban sebeda ning ajunan kan beni aing ban soromban coba makin kalak gias naring illa para pada ajunan minabi puto hal sesuatu
ketika songkanan ben en lain pas acabis ke kiai biasan sarang kiai kan tu serop pasti tua na tak sampai 5 menit ke 10 menit pasar na 1.000 ya gelu ya kun gelu ya tahu nih mau nih kan pas sampai 500.000 ke kira pasar na nih pasti 1.000 mulai gelak barang Rabu kau leban ajunan kain tu sabak penapaan saya tak maus Fatihah maus Yasin maus tahlil maus kalimah-kalimah thayyibah maus badagi puru syarafal anam saya maus ku leban panjenengan kak di sabara Rabu bukan bacaan biasa-biasa itu adalah bacaan luar biasa menghadirkan rohani Gusti Kanjeng Nabi bada ning dalam setong kitab karya dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid beliau ki bade mangken di Madinah kak dinto sampai dinukil bade kalimat ketiga dinto annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbahu li huduri haflati maulidihi fa bi hudurihi hadarat arwahul anbiya wal awliya was salihin fa bidzalika tanzilur rahmah abuli boleh ke rahmat ceipon Gusti Kanjeng Nabi gento tak bu ambu anyun etika Allah kaangkuy hadir ke haflah maulid kaangkuy hadir ke haflah maulid basambian mangoca kamma ke jaring ni ke haflah haul mun bade solawat teninga kasan apa mun beni haflah maulid kan haflah maulid ki puru kan secara tidak langsung haflah maulid kan fabi hudurihi maka sabab hadir rohani Gusti Kanjeng Nabi hadarat arwahul anbiya maka hadir ruh-ruh para nabi wal aulia hadir ruh-ruh para wali wassalihin hadir ruh-ruh orang soleh fabidzalika tanzilur rahmah gara-gara gak itu rahmat Allah turun berarti berit nih kemana jadi kini ka aing kini ka makin beni aing biasa berarti ampun aing luar biasa makan jak buang kini kemarin aing kini ka mau makin mun bedekarin bekta ka compok sabak ka jeding tabarrukan digini ka beda lampet kini ka makan kita bekta marin pesembian bah ngocakku kalau pagi aing tak buka nih ka aing ada remen nih kain ya mundu ak bentahlilan kencerna depak gelem kufur apa boleh bahkun keputol mata tak masuk dorena aja rasar kina bapuntan apa engki ni kamun aing mun beten gula benembian ni hadir ke haflah mangken haflah haul haflah maulid ingat mangken ni berarti petena gulawan panjenengan mangken la teti cimat bang moca napa bodoh ingki ge lampat yarga ini dalam agama ya mun ada barang Rabu mak bah maja Yasin gulawan anbiya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asaynahu fi imamin mubin atharahum apa jadi mun beni lampat bener berarti ada bu pengaruh ya ada pada embian anak ba ama ke Mekah Madinah cak sampai makin banyak orang bang tatabang benih pun bang tatabang tak tengi tak engki berarti tak sabar telah ada bagan engki kan berarti tak sabar telah ada berarti tak sabar sampai numpak sepeda pancat napa guru pun tak nambang lampat napa tu cak Rasulullah le sete jangan sampian ban gule ingki kan walaupun hakikatnya jabun Imam Malik sehingga mun ajabis ke astana Rasulullah ajabu ajabis ke astah tapi ajabis ke anjing Nabi apa napa karena Nabi itu hidup sampai sekarang beda dalil beda hadis kuat ma min abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam kabulan Allah diri di mak bayi sahabat bayi saya ngolok salam gangko pas baca solawat waktu ngolok salam jadi ya engkau jadi tangan roh jadi pebeli boleh
sampai engkau bisa jawab ke orang yang ngolok salam kedika. Pertanyaannya, ke 24 jam orang setunya ngolok salam ke kanjeng Nabi tak kira ke saya ada buat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh ngolok salam ki buruh ki tambah menjakanca ya Nabi salam alaika pun tak beka kan berarti odi main nikah roh teli lebih ada akal angkui tak lemah bener lagi teli lebih ada akal angkui. Jadi kita kan itu para Arabu sebenarnya tubuh kita yang jauh dari Nabi, tapi rohani kita tidak pernah jauh dari Nabi. Makanya guliman manjenan gelenon nyon sabora ke Mekah Madinah napa mun tak nabang lepet. Orang telah apa-apa entar ke Gunung Uhud, ke Jabal Nur, ke Jabal Sur, napa kurwa? Cak mun jabal makin Indonesia banyak jabal. Bener. Sampang berde jabal banyak. Penggalan berada jabal saya tak lem sabar nung kikir ku tak kikir tak lem sabar nung kikir lagi kikir kibaran beli ke ku kada jenamira beda boleh nung keker nung kikir tak keruah apa mata ada orang entar ternyata Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Uhud kan disebut dalam peta Gusti Kanjeng Nabi. Tetimun orang gak ditolak beda atar, beda lampet dari Gusti Kanjeng Nabi. Mulja. Karena kita kan tu rancak Nabi Muhammad pungka. Mangkan Raden Ki Haji Khalil As'ad sampai ngarang setong syair ada bu pungkana Nabi. Saya sini ke keluar. Umat rancak nakapi pungkana Nabi umat rancak nakapi rancak panika cek sampai peke kapi senega tetapi pungkana Nabi umat gulaban sambian umat Nabi Muhammad ni rancak cek sampai peke dari pungka biasa mun tak peke dari pungka rancak larang pas larang padahal de arkena larang pak masuk kening jual contohnya apa rancaan rambutan cek guru sekilo bencak rancaan engke coba dia tahu usaha tembong bencak rancaan guru tali esenenga ini berapa coba nih tanggul guru pinggir jalan coba nih tembong guru ini berapa kalau ini sekian mas kalau ini sekian kru ngomong pas 3 kilo bencak rancang mak pas Arya jak terus ke hukum pas halal mak pas tak termasuk ke geror gelur jadi 3 kilo pengaram melia rambut jak bencak rancang marah ayo pikir apa rancak anak polong benpungkan tanoro ya tanoro keng gelenon nyon sabora keng mon rancak lepas peke dari pungkan ya bah masuk ke tomang ruben binian itu munak kena gini itu potel bah tetimun abah kento para Arabu jauh dari Gusti Kanjeng Nabi da argana termasuk almarhum sahibil haul makin gitu Ki Haji Ahmad Zaini apa sudah 26 tahun lebih haulnya masih semeriah ini karena dalam dadana beliau pasti beda mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntada tak bisa kak no tak kira harga yoreng sampah akhirnya sampah tapi mungkin pada mahabban mana Arabu narek kau orang najak kau orang mak teti orang saya tak taja cak makai tanah takut gak saya mancor beton sining dalam hati na pada mahabbah ke Gusti Kanjeng Nabi jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi beton saya dalam hati na beton gak dito ternyata pada cinta ke Gusti Kanjeng Nabi demi Allah tanah tak bengal mancor beton ke panika anak todus ke Nabi Muhammad wah benih todus ke orang kayak gitu ke Nabi Muhammad roh Allah terbeda aban cinta iki kan
Pas kocak sampean, duk remeh ke, cak gula macam solawat tak lem hosok ke. Tak anu. Ya mah, yo penal pe kasih cinta. Serang, kiai almarhum. Lepas deng makin. Tetibun abah ni kan tak bisa wusul ke Allah, tak bisa wusul ke Rasulullah. Nyare ka orang-orang si wusul ke Allah dan wusul ke Rasulullah. Sanik ngerti? Ya, sip. Mun la ngerti rek lemo le mun der. Gagak berarti pian mun. Berarti sampean hebat mun. Lagi. Nah, pada Rabu sebetan gula mulja akin. Akhirnya beliau kadinto ki badeningi dunya sampai makin pindah ke tempat pertama ning akhirat. Ya pakun room. Serom ni kan gara-gara setong. Ni lagi andi ilmu semanfaat. Kan lalamba gula ban sambian ka samun ajar taklim disebut lagi wal ilmu nafi yahsulu bihi husnul dzikri. Sesedikit keruan. Wa yabqa dzalika ba'da wafatihi fa innahu hayatun abadiyah. Orang di ilmu manfaat nikah jaipon nyaman apa kun room. Nyama si room nikah sampai abad leset apa kun room. Sampai abad set kain to bakun room. Nikah mo di ilmu manfaat. Salah satu buktena pesantren kain to bakun jalan. Malar muka terus jalan. Terus berlanjut keng gula matora terus akhir jabun ke Syamsuddin gitu matora. Ayo curhat pesantren sarang madrasah ni kapakuna jalan mun kun korang kelas pakuna jalan cek ya dan tele magi ai pakun gening ke bayi kelas emosola pakun gening ke bayi kelas lepok tompok pakuna jalan pesantren sarang madrasah pakuna jalan mun kun korang guru bisa pabolong guru setong bisa nekuk du kelas bisa keng pesantren ben madrasah tak kira jalan mun korang murid mayu tarwan tak kira jalan apa boleh bah tak ada murid wassalam bah muslim kat itu tak hadir makin jalan ya pakun pengajian bagi Syamsuddin kenangan tak memenuhi syarat ki banyak kenangan lain sebisa tempat tu king mun sebebe seta entar kakak mak muslim apa ndak bentuk kang teknik kira kan penyiar radio napa kul bener iki mangkana kiai ki buru ki Syamsuddin ka dito mewakili ka dito motor sakalangkong kadi wa karena kehadiran naknya ajunan itu luar biasa loh luar biasa hadirannya ajunan mangkana tak langkong mun ajunan ki eman ka pondok pesantren ka dito tiket pun maki tak nyumbang ngobang nyumbang murid tak lesep mun murid ning kataloy pa disiplin ada rumah pahring keng tung dua telok kentenan deh cak guru mun pahiancam ngancam gi murid kakek jong tek pongke winggo mundur deh jong berubah ngocak murid ngaliyah masuk akal oh mun tak masuk akal kan tak tahu keluaran ngaliyah apaan bah ngocak cocok dong madrasah ben pesantren bini kun di semua ngelena tak ketoman ni mak kain jadi Dabun ki Syamsuddin ki buru kiai kan tu dimin tegas keras pencentar apa matangan le jada lain mun samangken baras makeras ngireset nak kana jaring teh pokol baingan le nak kana polan saya ada karnaval lah polan beda madrasah kento mau beda lomba vision bah ternyata kalau kira-kira mereka pijak larang bah tak pengening ngalero kok kepiwet demak nyinganyi tak kare dibudin pun apa lembaga pendidikan kan itu bah langalah mulu iya kerja ambu ongka minta ongka Pak Galim mayu
Mau ningak pesantren si punya santren nyopote sudogiri gitu. Itu nyanyi mentek tempak. Ambu ambu. Bah ngancap kayak dia ambu. Bah ngocak ngeliat le kau tak putoreng tak kata kakek jadi aku. Dicoba punya santren mun sekone ken gelu. Rapat pole tu re. Makanya kula mana bentane kita teman tungan tu semua lekas mari ro. Tungan tu semua abid gelu ngerti tak ngerti. Jadi manjenengan tak ini tak kagak ditok muntero abentu wakak ditok pada Rabu kento moret SN. Dorong make agabai boleh tu reyu. Jangan bian dik laki. Tak seningku je. Agabai boleh patoro deh. Jauh gula kayak kau bodi sorba aja ke patoro kembana. Ya, dia magelah tay sorba patoro aja bakuni patoro wan kemban gitu. Teti patoro boleh teti patoro. Jangan mbana terus ya nak kau jak berlaku lain deh je kau. Dah masalah. Wah keloon. Aro bagian tukang petoron dong ana. Wah ngelkel wana. Bagian tukang petoron. Bagus men bu, bagus. Bagus. Kan gini. Senega. Mbian we gule beri na contoh sepaling sederhana. Gula sekut abi dato bab ni ke jek masuk akal ke gula tarik sini umbian kan oning ke kata iki kan kata guru mak pas bisa tegi sema ipatorok ben kanjeng Nabi senga jek pate kata jadi aku manjitan gula lembekir je mak mul jadi iya kata tele ipatorok ben Nabi senga jek pate kalimat kan la taqtulud dhafadi hadis ni kan la taqtulud dhafadi fa inna naqiquha tasbih cak pate ia kata jadi dung seldung aja macam tasbih. Ternyata jawaban Imam Qurtubi sejarahnya begini. Sepah patorok tahu lepate kau. Lambak nalikan Nabi Ibrahim ke ento idzolim mi ben Namrud kan yun talaki ka apoi kan sa. Kata ni karo masa niser tak teke mak berde utusna Allah yo berdaya. Lah ni ka toron nyan ngala aing sebab ni jolon bai sempurake. Ya tamat tejak gun jolon kata. Maka colon musri tak kena mati tu. Kecuali nyari aki pemadam kebakaran. Tak mati. Tapi mohon maaf pak. Gara-gara nolongin berakun nyempur dari aing sesakoni kak dito. Ternyata nak foto nak itu pas tahu lepat Coba. Ngerti kan? Tetimbiannya bak murid kakak dito. Masa bahkan agak kata nyabak murid kakak dito, nyabak santri kakak dito, mak lihat terus berjalan lembaga pendidikan seperti kakak dito. Mak gula yakin kita potong sambian berkata ti orang saya mulja. Karena ambian sudah andil keangkui pun apa nerosaki perjuangan. Ampun, lebuk yakin. Wi gula ian wakil kata. Jadi masa bahkan agak kata sini. Oke, serojak baten, ia jabuk manusia, solo. Ikut gengkuk pun malam biarek. Serojak baten, baik jual tak kata mana. Mak jual je tahu le baten. Dia jual sekarang. Kerja, ini kan berarti mau orang ni kan adukung ke perjuangan agama. Mau je benar tu. Beda orang bahasa nikah. Arab perlu ya mak pasti timak kai jak deng ro juk bujun ro bajingan bisa baik lambak guru sejuk bujun se bajingan guru lambak magi teti orang belatir teti tabing de na perjuang na para masyayikh dibudin bah nak foto ni pamulja sani kan ni tonton orang belatir ni kan teti tabing de na perjuangan ingat kantong pah bodoh kantong belatir angko na orang lebih imtihan lah pah tarif kapi nyempang montoro amanah nyempang ya lah takor goreng kepi ndak ada ya cerai kebulan niro lalambana berandal lokajaya serah sunan geli jogo lah bahkan sedikah akhir bah nyompang kan tidak binda dan pesantren
gagak nih kan kini kan nyaman nyumpeng bentang kan mangken nih kan orang nih kan beda senyumpeng obeng bagus, beda senyumpeng tenaga bagus, beda senyumpeng bentang lagi nih kan mayu kana kau lagi air ya maju kayak jadi tak nyumpeng je nih kan nyumpeng bentang nyaman pak mau pakai bagus gini kan tebang nyumpeng rok ngiro bah nyumpeng kritik mono kula matur ka panjenengan orang tukang kritik ni derajat tak kira pernah tek gitu lepuk yakin panjenengan ini ke mangken adep ke kadim apa daje laut berak timur ada timur gula mangken itu ke berak gi coba gula mangken api datu pada tep ke timur sambian tep ke timur gula tep ke timur gula api datu tep ke timur sambian pada tep ke timur gula badi yadan sambian badi budin gula maka gula nikah sejelas nalikan api datu gula tak bisa ngeritik kembian cak gula tak pedang kembian pedang gula apa fokus terhadap tugas saya cemorok panik sambian tak fokus kan ngebas gula bela rasana mak corak jan koros kiai pola geng kencing manis mak do iya pidaton kiai berarti apa tukang kritik nih pasti beda ibu di nasi kritik timun orang tukang kritik tukang laknya laki derajat tak akhir bisa dan beda ada pakun beda budi kenapa orang yang sebeda budi sejelas sering nyari salah orang yang sebeda ada lah toles ning EWA aja apa boleh benikun ngeritik tengki apa boleh benikun dan lain sebagainya becik dan lain sebagainya kenapa mereka itu membenci kita kenapa mereka itu dengki kepada kita jawabannya hanyalah satu apa jawabannya karena mereka tidak bisa berbuat yang sama seperti apa yang kita berbuat Toremon mole pon mari relang tadi mari nih pon apa sih gitu nah wah nyaut bon bini dan nih kawan bila lah toron kikir korang gila gitu nih tambah nah popong gula maria jamu nih tambah nah sekunia ki makin lalampan apa sih parlo itoro jamu lagi ai kibur bahwa almarhum gento jamu di Samsudin orang ikhlas kayak ngai pak lalampan orang lembek ni empat takut ki lampan orang lembek ni kak kiai lembek ni empat ni kak ni ayat trukat dunya min qabli an tatrukahu dua ni kak perang gini dua ana raqabrahu min qabli ayyaskunahu telok wa arda rabbahu min qabli ayyalqah empat wa barra biwalidayhi min qabli ayyufariqah jadi setong tarokat dunya min qabli an tatrukahu orang nikah marara orang lamba nikah atina dunya sebelum etina berdunya nikah orang lamba atina dunya sebelum etina dunya pengumuman artan ni katunya ni kalengan le okulengan le orang kanto bani karing torjun bani ka kampung na bani beban deh gige kampung beban deh torjun kampung beban ni kan si paling soki na orang lambak mungkin tak soki arok engki selambak paling melasa orang mungkin bunga pun lah temu dadi juragan di Surabaya bener sip Anapa? Dunya ni kepada bana aing, lengan le. Tetiban dengan mangken segita soki, tak usah putus asa. Nanti giliran. Tak lem dapat gilir nah, polami dapat kena foto nah. Amin. Wes lah. Saya jompo pun kering soki lengan le. Lembak gue lagi engak, gue lagi dapat ke pelumpungan pertama tahun sangat beluk. Saya paling soki ni cirusdinya. Cirusdi pas ekocak cair
Cirusdi cair. Dok budi gula giding nyaman Cisapa lah, Cisaleh. Putri Kedaton. Makinlah seviral Ciher. Mak lengan ledi. Wala aku laku Cimusle. Polaruan. Amin. Pola amin tepak ka Cisamsuddin. Pola amin tepak ka Kiai Besera. Pola amin tepak ka Sambian. Kan benda itu mo ke. Leres iki? Lengan le. Njan nok ko podeng lo. Siapa tahu kan gua. Karena tunya gak ditolengan le. Tidak aki tunya na sebelum itu na bentunya na. Ada apa? Artinya mon orang andi tunya. Cak kelopain berbagi kepada yang lain. Kebaikan nyimpan kay sangon na pater ko lako. Nyimon jon jere di tak bisa. Nonsen omong kosong. Kalam fadi yang dengar berak. Jadi tak bisa. Asadaka jojon rejur. Beda kitab At-Tadhkiro nyaman. La takhrujuna nafasubni Adam minad dunya illa bihasaratin salas. Nya benoreng ni ka mun la keluar dari dunya, reng-oreng gu laku ni ka telok saya kakastay ko. Nomor setong annahu lam yatamatta ma jamaah. Duh kita tobok si numpak Pajero deh ya lamate ko nagkutan padahal ki puri kaon le ko duh kita tobok si ngon si nempati Roma si anyar ya kok lamate senik ka jan. Nomor dua lam yudrik ma amala padahal kok ki teroru ya kok kita takahajat ya kok lamate ko kasta. Nomor telo napa annahu lam yusini zat. Duh tangsa ko pada sakale ya. Derem mereka. Kok ngabragi kena anak tak nyambi telepon. Lemati kapiya. Derem mereka. Ani kene saya kakas teguk leko. Dadi mian nompok dunya mati Pak. Kita ngenengero, kita ki numpau le duare ro. Iki tetisan derem mengko de mak sangu mak tada ya. Mun kun sangu tak pati bede mun ki bede ning itunya ki kening po ngampung ka. Gula lembek mun duk tak toy kirim benembu. Jombu gula ning maaf ki apa esa benepa. Dadi pas dadi single parent. Ya masa bang ngojak janda kana kancang kolang tak pati lebur. Single parent de kan pede sopan ruang. Gula bungso ya hapus jadi kan bungso kan tak melo arwah kan jandring betul tak melo anu daerah teti gula soro montuk sekitar gula mararajong ban montuk idina semak semak bae wa maletan bah montuk tancung gula nurul jadu jauh bahwa matawa gula tore cek kire matua tikal kordu aki makete kerem ya patolos cerita ke keng ma odi tengki cara gula odi de rumah penter gula cara on bedere tanah mak menyemak tanah kana ngambo ka bakun muslim mun ki odi kan nyaman ki pengelepek kan sedikit kan amun ledem ko pur ngelepek ka sapa mak bocor ki ai guru kadang ki doa bede boleh nyona kisah orang agak dito ya Allah man laza irolahu sajayirwa man laza irolahu saniga orang-orang setak toman yentari ko purna wa man lada kirolahu orang-orang setak toman ikengai kan badering to wai pur ko pur guru tak toman ingai ki itu akin dari open mak kai kru ning TikTok kru beni hoak buk bedering bini si abah saja bentar ke kuburan pahta corok beni kubur nepaan lo lekari nangis saja mah kempeng lekari tabur tanya aki apa ping mantar dana kerong kepak beni jadi ya kubur nawai salah kubur tak baik buntu boleh saya nyamam kempeng buntu boleh lah tanya bilain
Ipun tu boleh tak pahi paksanya ma anut paesna mata le bohlo. Oh teman teman. Orang lah mati ki suruh ngabon. Masa bang ngocak tak jorok deh. Aduh ya Allah. Sare bombong ki wadi. Ki buru gula mirang kabar dari Ki Samsuddin alumni gak dinto je bon je kompak. Alhamdulillah terus kompak. Kempuk ti aki mah mbian mun peduli ke guru na kering sepona jen jejem ya. Napa boleh wahai keniat. Tang penghasilan tahun dateng mun sampai mencapai sekian M ketibi nebi kok hol. Keng cerdas mecerdas mbian contoh ya are. Bahasan ring cerdas keng cerek. Intinya ki. Minabi beda kekurangan mak ke ngapa lagi ko. Lero tak nyombang aja. Bener iku bener. Alhamdulillah wamun nyaot berarti tahu kriong kuon dia. Mun beda kekurangan kena ngabela kang koi kok. Ya apa gelageng deh ya. Ara aja abrin dapat saya tahu saya kabah ngucak deh. Pada bani imtihanan guru. Imtihanan ini biasa nama jar kada ring sedih tandi wah. Kurang setahun lah nyimpen ning madrasah. Pasal larak-barak bah ngucap potong dalam tadi. Ya. Ya batol kes jadi. Leso aja suruh potong dalam. Ya bah kare saya ketebu jadi. Mun sasoki bah ngucap. Sanapa pesan imtihanan tak 500. Wah, jagon sausang kan ini. Makai sausang pun tak majar. Kulo tak majar benih sausang noroban longelong aku. Ambuin alumni saya ngoncak mun korang ka bela ya tak korang tak tu ka bela jadi penter jadi makin tak nyombang aro teh bahasa deui kurang na apaan madrasah gento ke wa ya ane karami ka kurang karami sana better ko sebade pun satu kali tigal gula korla oning ya tolak de apa de kuntro tahu boleh nama goreng-goreng lamba nih kan matera kuburna sebelum sedek anaro kubrohu min qabli ayyaskunahu matera kuburna kita melihat teguru letera yang lebri merkuri ya benih merkuri nggak neka lebri merkuri etera yang kalaban nama kalaban ibadah dan kalaban perjuangan aneka madrasah pondok pesantren ketika itu aja loh tera astan dia ini lebar ambu kan lu makan cak melolo kiai melolo ya are para nyosol lah tore gula bermian tera ego purna gua kalau benar pakai apa yang kita mampu sedekah magini gini gak bisa magalasir aja gak mbian mun tandi king jeung aja rajaan mun siraja ruah sampai kanjeng Nabi ding stong hadis sahih ada bu sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin sedirham bisa makalah ke 1.000 dirham kaifa dzaka ya Rasulullah mak bisa rajulun lahu malun katsir beda orang lakinya pesenah sultan seninga fa akhadha min ardihi pas tunyar sebanyak miliaran no pahi kala berempat mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha 100.000 dirham baik sedekah berapa 100.000 dirham sekitar 400 jutaan kan Pak Ibu mungkin kali 1.000 boleh mari betong beri ipolan ni kebidato nikah 400 juta ke sedekah ke masjid baba dereng terjun ring kanton tandi besi saka pantar ke pengajian kare 20.000 kantona besi seboluan angkep sedikit pak kiai ada Bu Ki Samsuddin seteja alumni esok ana keikhlasan keng tero magereh pondok umpam pos pada ben tempor ke lah pun nyembining du bolo ada boleh jadi laisa lahu illa dirhamani tak ada boleh kini kari 2 dirham berem macam ring sumenep berem mak kak cek saking temu de iya tak ringi porok ebuan fa'akhadha ahadahuma baik ala setong dirham kala fatasaddaqa bihi pakai separo kari si dirham keng burro senyabo ke kotak
tuh wah ada remah apa lakon sabar tet mulai ning posang remah mumpah tanya kini bini kiamat kok mar hari ya jadi saya 10.000 gini bisa magalaga 400 juta ko tapi nikah hadis kan kuwi ring tandi ka sesoki jangan kuwi hadis ria lopot beda hadis lain ke jadi mbian mun kun tahu setengah hadis ya pak kolocol ban suremban beda keneng nikah jadi mbian asadaka mage sakonni mun mbian cedak boleh raja gini jabun Gusbah Gusbah santren Ki Maimun Subir ada banyak senyampang kita mumpung kita masih miskin ayo kita bersedekah karena kecil nilainya besar kalau kita sudah kaya harus besar bunyi harus kecil harus besar leburnya segi soki wah bade pengemis selamat bah ngucap seporana lek da orang padahal dia orang aja mangan gule engak ka pujuk rabba Mekas pujuk rabba niki andi napa jan andi silsilah nasabiyah sampung sarang percen niki pujuk rabba nyaman si Abdurrahman nika andi dua menti dua lancar rezeki dua nih nika bismillahirrahmanirrahim pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim baca gini kerja nyeng-nyeng lihat saya go gila bener pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim bah mikir mbak mak pesegeni pentai ya bah pesegeni eka butuh bila muni pentai sombangan ruang cak tak kira nyari peseraja kun menyuri pesegeni cerdas sepujuk dalam pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim ajar ibu aja laku jika jagi kira mon laku bereng lemon le pesegeni jarang lepet tahu nampian pesegeni peseraja pada bayi birahmatika ya arhamar rahim dan lambat ni kedua nak dapat mulu roja yakin mon makan jo jeng lancang dapat yakin itaman tu gula lambat kiban majadi banatu bidato jong masih jong engki ya ri baca bentar jalanan le selamat ni ko nah apa mana bismillahirrahmanirrahim can pak tak ada apa can bu tak apa pah makan siapa yang gak gula ni jadi gula asmana Kiai Sirojul Munir can pak tak ada apa can bu tak apa makan gula mang lo tuan apa ni kemancan gula pada bu jangan tahu macam kitab ngaji dia kan tak tahu kan pun apa mah apa kan ridho Allah fi ridho walidain jok ridho Allah beri ridho lagi sepuluh dua mulai can pak tak ada apa can bu tak apa pakai beda apa yang menentara wal jual jak macam gini kan tolong dari yang lemon lewat tanpa ada apa jangan buat apa-apa mentar jalanan wei tu lah apa tu anu sangon babanya wa arda rabbahu min qabli ayyalqahu reng lambak ni kan nyari kelakuan setiti sebab ridho Allah tidak boleh mikir terbentan orang kritik no orang ibu cuba akibat orang sepenting ke Allah pertu sini kamu yang lambat sepenting berjuang na jalan yo mau nyari cocok ke orang gampang tak bisa imtihan ongkar sekatebu kiamat dule pongkar boleh tak hasil pintar aja dia pengumuman dekat setuju lagi ayat seperti kat dintok ajunan kritik polan mau ke sompongan benda sompong na kritik tak usah benda sompong lagi tak ada sompong na gula kritik Roma lagi gratis tis lah kisah lah apa boleh benda sompong bahdor pendan orang ladarat aduh kakak tak cocok nyari lako wa man talaba ridwan nas fahuwa ahmaq siapa orang yang sebelum nyari cocok ke orang jadi gendeng ya gua tak kira cocok embian makan ke pidato gule saya cocok ke tak geher makai taruh na sapi limusin
pakun bada si anggap kerengakan to yang letak kocak akib pakun yang gula mikir nah jauh gula yoncong beda tu moli ya mare mikir nembian rumahnya laku mang tak langkong nyorin sepora nyari ridon Allah nih kawan kempangan timbang nyari ridon manusia Allah nih sangat objektif bila lama sama ke Allah kadung cocok terus ke Allah kemun kau orang belum tanto cocok mulai beri rogun beri entar ada tak cocok boleh ajerakan ni kok cek cocok kau kejerakan duk menunduk ro iya lu apa sakit setahun 2 tahun tak ada yang landi benda salandi benda keluar dari jerakan salah keluar dari jerakan pah makaco kargen jerakan pah pemodaan ben jerakan ini yat matom pas jerakan beda tak ada imayu mulai Minabi ka Allah pun tening bila leka dugi bangkat teti walin Allah ten jaring Allah kan itu tak butuh yang paringnya kita mangkanan apa lebih baik kita dak metuntu peratuan ke Allah timbang tuntu peratuan ke manusia rogi aduh mak teti ka orang ni jak ke bini tak lem cocok thank you ke samsudin can bangana apa kerem bakar tojo duanan laban taman nyaman atau karbon Pak bini anu ngocak duh payah kok berarti jadi perpan ketetian jadi ongki ongku iku ya ongki ongku sing utama ka sapa ngara kok Engi ongku iku ongkuan juk to dan pengarah derbenderu apa tak terutama apa nang gak gabai ro berempat unjang nale milatanya monono mun tak beri napa sek la salapon ke bini kadang bini guru dengan kadang apa kenget nengat ayo bah ngocak bedisan lelebat entar ke Mekasan entar ke Guru Mas retin ki apa iya kan biasa ban iya jangan rupa tak retin oh bangun oh berdering retin tapi atanya thank you ku laku atanya boleh mon guru retin ki letak kok trauma bangun ya retinan ba anlek ko aku cak sini oh ngenyek salapon kuru coba jawab pelayan pahatanya boleh mun ngarep kuru aratin la jiria pejanbaan jelele mun janban ratin kok noro aratin mun janban coba kok noro coba pangucak kunda yele ngampul ya marah mayo marah ajari kebini tak ada cocok boleh kau re alah bolam kana tak ada cocok baban monduk pas treng mas treng ro pas tak pernah bang ngocak bon mun bakun tak pernah popowi kok benjok pangocanan seni ke bae pak le tak pati repot mbian sebon tugul saya nyare lakoy apa ni membantu aduh ya Allah anikam ya ayo nyari cocok ke Allah bejak nyari cocok ke orang tak lemar ka mon cocok ke orang mon cocok ke Allah bila kadung cocok bulan sambian lemah guru curi start tu orang itu tapi jaga pak curi start agati Syekh Ma'ruf Al-Karahi wali dalam bak guru ternyata berharap gara-gara ada coba gara-gara ada gun wali na tore jadi kan mbak nalikan ada guru ada bu sini ya Allah ajunan mace open kapten jereng ajunan tak foto abdin ni abdin saya foto ke ajunan mace open bahe beri nase katingan sekelangkong ya kun gara-gara gini kan kenapa malah langsung bertu karena lain tak ingat langsung ngompak
Curi statnya, curi stat. Nih kan, ngereng berarabu. Bismillah, mula kadung cocok ke Allah. Wah, benikun ke Allah, wah, sam kapi guru, lokmah lok kapi guru. Guru pas ipa cocok benar Allah. Mangkana beda kalimat kali kan, nih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aqbala abdun bi ilallahi bi qalbihi illa aqbalallahu bi qulubi ahli al-iman ilai hatta yarzuquhu mahabbatahum wa mawaddatahum. Bila beda setong orang di aten la sampung ke Allah, wusul ke Allah, maka aten orang-orang si andi iman guru kapi ipa sampung ke orang kenika sehingga orang kenika pa ikeleburin ban orang-orang sanek kan ya Allah termasuk ni kan cak gula tak tahu sebah mangkat ke kantor padahal gula beraburung lagi bro billahi beraburung anak apa anak gula operasi padagi penyakit ben gula lu ngujak usus buntu tapi jangan dokter ki buru ini khawatir dari ginjalnya sempung doa ki terberes sepah gula tak maburung dia sepah tak nilpun deng cak biasa gula kalut pulan gula anak bini ning setong gini cet tepak jam memanja guru ke gula cet kan cinta pertama anak perempuan tu kan orang tuanya bila lain beda laki nah letame lo orang tuanya kan deh ya lagi burung tak nilpun gula ke Syamsuddin tak nilpun si maburung punten bismillah berangkat senek sepah lebur sepah kenceng rin padahal yo operasi ya jadi pikiran gula ki burung tak sampung ibu telepon gula ke burung oke ya mangkat kita Jepon ketentuannya masih besok berarti kan barokah boleh apa dah ada penyakitnya ini wah amin oleh barokan ki Ahmad Zaini amin ya rabbal alamin ya pola arwah pambian bersih peratu ke Allah Ahmad tu kena amin bah ngedurus kemarin sip wa barra bi walidayhi min qabli ayyufariqahu orang-orang lambak ni ngapiaki gereng tua ngabdi gereng tua lah mangken ni ngambian ngabdi gereng tua sire gereng tua nah ni kan guru kau le banajun reng sepo kan tu beda reng sepo biologis beda reng sepo ideologis reng sepo biologis ni pak benembuk reng sepo biologis juga si makabin gula ban sambian karena reng tuana keluarga gula ban sambian beda reng sepo ideologis gini kan ni ke gulaku berharap bumi nabi masuk surga saya tanya aki saya kayak mereng sepo abtina kayak mana anak abtina kayak empang setajetan tretan abtina pada bu Allah innahum lam yudriku ma adrakta tak milo je saya sebut baan bro kun baan saya masuk surga pada bu ya rab inni amiltu li walahum kuste abtina laku kebagusan dari ketibinna untuk orang-orang enggak disakapi enggak disajukan oh ya munda ya mah you bapolong amin ya rabbal alamin maka mbian andi sanad ke ilmuan andi sanad ke kuruan paraja syukurlah karena zambian bedek celah untuk bisa jadi orang yang selamat laku amin demikian yang bisa saya sampaikan semoga raja manfaatah semoga raja barokah amin kurang berlangkong nyon sabora subhanakallah nah doa kan doa tahlil mari ki burugi mangken doa pengajian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin Allahumma barik lana fi awladina wa dhurriyyatina wa 'afihim wahfadhhum ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وإحسانهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور العلم والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى يا رب العالمين ربنا آتنا
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, demikian tadi ceramah agama Islam yang telah disampaikan langsung oleh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'alimiyah. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah acara pengajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran serta perhatiannya. Semoga Allah mencatat aktivitas kita pada malam hari ini sebagai amalan kebaikan yang memberatkan timbangan kita kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Dan kami selaku Tartibul Baramij atau Master of Ceremony, manakala ada kekhilafan baik akwal maupun ahwal, kami minta maaf yang tiada batasnya. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.